Hello learners, welcome to my channel. Today we will discuss about mutually exclusive events and exhaustive events. These two are very important concepts. আমি আমাৰ আগৰ ক্লাছত probabilityৰ আগৰ ক্লাছ 3টা কৰিলো তাত আমি বেসিক কনসেপ্ট কিছুমান ডিসকাস কৰিলো লগত স্যাম্পল স্পেস মানে ইভেন্ট ডিসকাস কৰিলো দেন আৰু এলজেব্ৰা অফ ইভেন্টস ডিসকাস কৰা হল ঠিক আছে তো এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি অলপ ডিসকাস কৰিছিলো তথাপি এতিয়া আমি এক্সাম্পল লৈ ভালকে চাও হোৱাট ইজ মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টস So events বুলি কলে কি হ'ব what is an event? An event is a subset of a sample space of a random experiment. So আমাৰ যেতিয়া আমি যেতিয়া random experiment এটা কৰো তো related to the random experiment we have a sample space মানে then sample space is ultimately the what it is the collection of all possible outcomes of random experiment হয় না তেতিয়া হলে আৰু ইভেন্ট মানে কি ইভেন্ট ইজ এনি সাবসেট অফ স্যাম্পল স্পেস হৈ গল দেন মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টস এটো ইভেন্টস বুলি কৈছে দ্যাট মিন্স মোর দেন ওয়ান ইভেন্ট থাকিব হয়নে সাপোজ ই এন্ড এফ suppose E and F be any two events of a sample space as of a random experiment ঠিক আছে আমি এটা random experiment কৰিছো হে random experiment to related আমি এটা sample space পাম হে sample space to related আমি দুটা event consider কৰিছো one is E and the other is F ঠিক আছে তো তেতিয়া হলে if these two events are such that event E and F does not have any common sample point E আৰু F event দুটা যদি এনেকুৱা হয় যে both are disjoint means কি they do not have any common points and do not have any common points means E intersection F is phi হল তেতিয়া আমি then E and F are said to be mutually exclusive events বুজি পাইছানে suppose in case of tossing a coin twice the sample space is head হয়নে আমি কইন এটা যদি দুবাৰ টস কৰো আউটকাম কি আহিব পাৰে both time head আহিব পাৰে নহলে one head one tail আহিব পাৰে or one tail one head or both time tail আহিব পাৰে হগল it is the sample space for the experiment that a coin is tossed twice hol suppose E and F be any two events such that event E is both the head occurs hol তাৰমানে আমি দুবাৰ টস কৰিলো দুইবাৰতে যদি হেড আহিছে তেতিয়াহলে হেতু ইভেন্ট ই বুলি লৈছো and suppose F is the event that exactly one head appears exactly one head এ থাকিব লাগিব তেনেকুৱা আউটকাম কেটা আছে আমাৰ দুটা আছে exactly one head so F will constitute HT and consist of HT and TH ঠিক আছে F ত দুটা থাকিব HT and TH now এটা তুমি সোয়া E and F common element আছে নে নাই we do not have any common sample point between E and F that is E intersection F is phi that means E and F are disjoint events hane E and F are disjoint therefore E and F are known as mutually exclusive events তাৰমানে mutually exclusive event হবলে হলে intersection to phi হব লাগিব in one sentence we can say that the events E and F are mutually exclusive if and only if E intersection F is phi common element থাকিব নোৱাৰে common sample point থাকিব নোৱাৰিব okay so now exhaustive events তো exhaustive event কাক কব suppose E and F আকৌ আমি E F বুলি কলো E and F be any two events of sample space as related to a random experiment Hol now if E union F is equal to the sample space then E and F are known as exhaustive events জিপালা exhaustive events কাক কব মানে ইভেন্ট গিটা যদি ইউনিয়ন কৰি দিলে if union of all the events related to a sample space of a random experiment is the sample space itself suppose আমাৰ sample এটা experiment কৰিলো suppose again the experiment is tossing a coin twice then the sample space is what HH HT TH and TT
Well, suppose we are considering three events, namely E1, E2 and E3, where E1, suppose E1 is constituting the element HH, and E2 does suppose HT and TH, and suppose E3 is both tail TT. So in this case, when we take the union of E1, E2 and E3, তিনটা ইউনিয়ন কৰিলে কিমান হ'ব E1 ইউনিয়ন E2 ইউনিয়ন E3 কৰিলে কি হ'ব এই গোটেই এলিমেন্টখিনি আহি যাব HH HT TH TT, that is the whole sample space, হয়নে? In this case E1 union E2 union E3 is S, therefore E1 E2 E3 are exhaustive events. বুজি পালা? তো মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টস হ'বলে হলে কি হ'ব লাগিব ইন্টারসেকশন শুড বি phi, আৰু এক্সহস্টিভ ইভেন্টস হ'বলে হলে কি হ'ব ইউনিয়নখিনি ইউনিয়ন কৰি দিলে স্যাম্পল স্পেসটো হ'ব লাগিব তাৰ মানে এতিয়া if two events or three events, suppose if three events A B C of a sample space S are such that A union B union C is S. Suppose আমি এটা random experiment কৰিলো, সেই এক্সপেৰিমেন্টৰ ৰিলেটেড এটা স্যাম্পল স্পেস পালো, সেই স্যাম্পল স্পেসটোৰ ৰিলেটেড যেনিবা তিনটা ইভেন্ট আমি লৈছো A B C, and if A B C are such that union of A B and C is the whole sample space, then A B and C are exhaustive events, right? And if A intersection B is phi, B intersection C is phi, and C intersection A is also phi, যদি এনেকুৱা হয় যায় ইহত দুটাৰ মাজত একো কমন এলিমেন্ট নাই, they are pairwise disjoint. A intersection B phi মানে কি A আৰু B মাজত common element নাই, A and B are disjoint sets. Similarly B and C are disjoint sets. Similarly A and C are disjoint sets. In such cases the A, B and C are said to be mutually exclusive events. বুজি পালানে? তিনটা ইভেন্ট মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হ'বলে হলে কি হ'ব লাগিব হিহতৰ দুটাৰ মাজত কমন এলিমেন্ট একো থাকিব নোৱাৰে। A intersection B, B intersection C আৰু C intersection A তিনটাই phi হ'ব লাগিব, আৰু ইউনিয়ন কৰিলে যদি S হৈ গৈছে তেতিয়া হলে আমি কম যে এইকেইটা exhaustive events হৈ গল। হেতু এটা কনসেপ্ট। Now this question is question number 6 of your exercise 16.2. আমি higher secondary first year পৰা লৈছো এটো। ইয়াত দিছে two dice are thrown. The events A, B and C are as follows. Two dice are thrown, or one die is thrown two times or twice. হেকিটা কিন্তু একে, তাৰ মানে দুটা ডাই থ্ৰো কৰা একেলগত থ্ৰো কৰা বা এটা ডাই দুবাৰ থ্ৰো কৰা কথাটো একে। তাৰ মানে কি হ'ব ইয়াতে দুটা ডাই লৈছে, ঠিক আছে দুটা ডাই আমি একেলগত থ্ৰো কৰিছো, তেতিয়ালে দুইটা ডাইতেটো এটা নাম্বাৰ আহিবনে? সাপোজ তেতিয়ালে আমাৰ ইয়াত স্যাম্পল স্পেস কি হ'ব পাৰে? স্যাম্পল স্পেস মানে পসিবল আউটকাম। তো দুটা ডাই যদি আমি একেলগত থ্ৰো কৰিছো তাৰপা পসিবল আউটকাম কি আহিব পাৰে? ফাৰ্স্ট ডাইটোত 1 আহিব পাৰে, সেকেন্ড ডাইটোতো 1 আহিব পাৰে, হয়নে? ফাৰ্স্ট ডাইট 1 আহিব পাৰে, সেকেন্ড ডাইট 2 আহিব পাৰে, ফাৰ্স্ট ডাইট 1 সেকেন্ড ডাইট 3, ফাৰ্স্ট ডাইট 1 সেকেন্ড ডাইট 4, এনেকে ফাৰ্স্ট ডাইট 1 সেকেন্ড ডাইট 5, তেনেকে 1 6 আৰু পসিবিলিটিজ নাই 1 ৰ লগত, হয়নে? আৰু তাৰছত ফাৰ্স্ট ডাইটত যদি 2 আহে তেনেকে কি আহিব 2 আহিলে তেনেকে 2 1 2 2 2 3 2 4 এনেকে 2 6 লৈকে আহিব হল, তেনেকে 3 1 3 2 3 3 এনেকে গৈ 3 6 লৈকে আহিব। বুজি পালে? তাৰ মানে the sample space in this case will be this, sample space to হ'ব এটো। বুজি পালে? তাৰ মানে দুটা ডাই যদি একেলগত থ্ৰো কৰিছা তেতিয়া হলে কি হ'ব এটা ডাইত আউটকাম 6 আছে, হিটু ডাইটো টোটাল আউটকাম 6, মানে 6 into 6 36 টা আউটকাম আহিব। We will have 36 outcomes when two dice are thrown simultaneously. তেতিয়া হলে 36 টা আউটকাম আহিব। বুজি পালা? কি হ'ব 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, নহলে কি হ'ব পাৰে ফাৰ্স্ট ডেট 2 আহিব পাৰে, সেকেন্ড ডেট 1, ফাৰ্স্ট ডেট 2 সেকেন্ড তো 2 ৰে স্টাৰ্ট হোৱা এনেকে 6টা থাকিব, 3 দি স্টাৰ্ট হোৱা 6টা, 4 এ দি 6টা, 5 এ দি 6টা, 6 এ দি 6টা, টোটাল 36 টা আউটকাম থাকিলে হল। এটো হল ইট ইজ দা স্যাম্পল স্পেস ৰিলেটেড টু দা এক্সপেৰিমেন্ট।
Now you see in the question that the events A, B and C are as follows. Tinta event tumak dia ase. Event A is getting an odd number on the first die. First die to odd thoka ki ase? First die odd thoka A khini ase. First that odd thoka egita ase and first that odd thoka. That means first that odd mane ki the pair should be starting by 1 or 3 or 5. Hegita hobo lagibo. First that to jodi odd number hobole hoy tetihole 1 is odd, 3 is odd, 5 is odd. To amar A gita ahibo A sota A sota A sota total 18 ta ahibo. So A will be this. First that ki disile even number disile yet. তো ইভেন আৰু বিট দিছিলে অড নাম্বাৰ ঠিক আছে তেতিয়ালে বিট আহিব গুটে অড খিনি 1 1 পৰা 1 6 লৈকে 3 1 পৰা 3 6 লৈকে আৰু 5 1 পৰা 5 6 লৈকে হেতু হল বি 8 দিছে ইভেন খিনি ফাৰ্স্ট ডাইট ইভেন আহা খিনি তো ফাৰ্স্ট ডাইট কি হ'ব 2 ৰে স্টাৰ্ট হোৱা খিনি আহিব 4 ৰে স্টাৰ্ট হোৱা খিনি আহিব 6 ৰে স্টাৰ্ট হোৱা খিনি আহিব হল তো এ আৰু বি মাজত আমি কমন দেখিছো নে এ সেট আৰু বি সেটৰ মাজত কমন আছে নে 9. That means A intersection B is 5 here. Therefore, ki hobo A and B are mutually exclusive events. And now you see C to kiman goise C. Event C is getting the sum of the numbers on the dice less or equal to 5. Tamane ami je die eneke duta number je pao. Suppose ami 1 1 paiso. Tetele era sum to kiman hol 1 plus 1 koile 2 hol. 2 is less than 5. Mane enoka bilag ete ahibo. Suppose 3, 2. 3, 2 kiman hol 3 plus 2 is 5. So sum of the numbers on the dice is less or equal to 5. Less or equal to 5 mane ki 5 or less than 5. Tetihole ami kun gita mane pairot total kori sabo laibo 1 plus 1 2 hol to total to jodi 5 or less than 5 hoise tetihole hetu seed ahibo জি পাইছা that means seed কি থাকিবো 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 আহিবনে 1 plus 5 কৰিলে 6 হয় তো এখিনি নাহে হল 2 plus 1 হলে 3 হ'ব it is less than 5 2 plus 2 হলে 4 less than 5 2 plus 3 হলে 5 equal to 5 তো less or equal to 5 খিনি হ'ব পাৰে তো একিটা নাহে তেনেকে 3 plus 1 হলে 4 তো এটো আহিব 3 plus 2 হলে 5 এটো আহিব একিটা নাহে তো 4 plus 1 হলে 5 এটো আহিব একিটা নাহে হল আৰু এখিনি নাহে কাৰণ এখিনি এ দুটা এবিলাকত দুটা প্লাস কৰিলে 5 তকে গ্ৰেটাৰ ওলাই যাব হৈ গল therefore set C will have the sample point this 1 1 1 2 1 3 ta mane ki koise এই নাম্বার গিটা প্লাস কৰিলে less than 5 or equal to 5 হ'ব লাগিব তো হেগিটা সিট আহি গল হল now your question is find a complement আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত complementary event পঢ়িছিলো a complement means কি a complement means s minus a that means set a জিগিটা sample point আছে হেগিটা বাদ দিব লাগিব কোপা বাদ দিম sample space অপা বাদ দিব লাগিব we have to remove all the sample point that are present in a from the sample space তো ইয়াত কো 8 কোন গিটা আছে ইভেন নাম্বার দি স্টার্ট হোৱা গিটা আছে 2 4 6 এৰ স্টার্ট হোৱা গিটা আছে তো s - a কইলে কি হ'ব এখিনি আমি বাদ দি দিলু বাদ দিলে থাকিব কি s ত আৰু কোনখিনি থাকি যাব s ত আমাৰ odd খিনি থাকি যাব ইভেন খিনি যদি বাদ দি দিউ odd এৰ স্টার্ট হোৱা গিটা থাকি গল therefore s - a is odd এৰ স্টার্ট হোৱা গিটা থাকিলে আৰু odd এৰ স্টার্ট হোৱা গিটা থাকিলে মানে কি set b পালো আমি b হে odd এৰ স্টার্ট হোৱা খিনি আছিল হয়নে then also find a and b means a intersection b তো a আৰু b এর মাজত কমন আছে নে 8 কি আছে ইভেন নাম্বার দি স্টার্ট হোৱা খিনি আছে b আছে odd নাম্বার দি স্টার্ট হোৱা খিনি so intersection is 5 because they do not have any common sample point হল now a intersection b dash intersection c dash তো ইয়াত b dash উলিয়াই লবা b dash মানে কি b dash means s minus b s minus b means কি b কি আছে b আছে odd number দি start হোৱা খিনি হয়নে তেতেলে s ৰ পৰা আমি এখিনি বাদ দিব লাগিব s ত তো গুটেখিনি আছে তাৰপা odd number দি start হোৱা খিনি বাদ দিলো বাদ দিলে তাৰ মানে এখিনি গল থাকিলে কি ইভেন নাম্বাৰ দি start হোৱা আৰু ইভেন নাম্বাৰ দি start হোৱা খিনি কি হয় আমাৰ set a হয় therefore s minus b will be set a বুজিছা s minus b will be set a there and c dash is s minus c তো s ৰ পৰা c বাদ দিবা কি থাকিলে চাবা
হলে a intersection a মানে a হব তো a intersection this whole set তো a আৰু a গুটে সেটৰ মাজত কমন কি আছে চাবা হেতুৱে তোমাৰ আনসাৰ হ'ব ঠিক আছে নাও question number 7 state true or false and give reasons for your answer true ne false hudise question number 2 a and b are mutually exclusive and exhaustive দুইটাই যদি হয় তেতিয়াহে আমি ট্ৰু বুলি লিখিম এটো স্টেটমেন্ট তো a and b mutually exclusive কেতিয়া হয় when a intersection b is phi now you have to test whether a intersection b is phi or not question is same as question number 6 তো you see ইয়াত কি আসলে a intersection b কৰিলে কিমান হ'ব a intersection b কৰিলে কিমান হ'ব a আৰু b মাজত কমন আছে নে নাই ইয়াত ইভেন দি স্টার্ট হোৱা কিনি আছে ইয়াত অড দি স্টার্ট হোৱা কিনি আছে they do not have any common sample point therefore a intersection b is phi and since that means a and b are disjoint sets and therefore a and b are mutually exclusive whole now we have to check for exhaustive events so exhaustive means ki you should have a union b is s তো আমি a union b কৰিলে কিমান পাম ইয়াত চোৱা এতিয়া it is a it is b union কৰিলে কি হ'ব all the odd all the even গুটেখিনি আহিব odd number দি start হোৱা আৰু even number দি start হোৱা গুটেখিনি আহিলে that means আমি গুটে sample space to পাই গলো হয়নে therefore a union b is the whole sample space and hence it is the a and b are exhaustive events জিবলা therefore the given statement is true statement to কি দিছিলে a and b are mutually exclusive and exhaustive গতিকে এটো স্টেটমেন্ট আমাৰ ট্ৰু হ'ব ঠিক আছে তো আজি আমি ইমানতে এৰু ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা লগৰখিনিৰ লগত আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰা ঠিক আছে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা আমি ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছত আমাৰ 16.3 টো ষ্টাৰ্ট কৰিম আজি ইমানতে 16.2 টো আমাৰ শেষ হ'ল ক্লাছ 11 ৰ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ